D. Natural. Natural. Okay, natural. Post. Playboy. Hindi mo na ako mamimiss. Pag na-miss mo ako, papanood mo video. Ay, don't miss me. Turok. Mga baliw. You look like a baby there. Cute. Clean. Butterfly. Pretty. Yellow. So nice here. Tapos dala ka tayo mat next time and we read. You read for me. Yeah, a book. A book? Book ba? Hindi na. Phone. Or book. Or book. Ano oras alas? Nasa ba? 10:50 na. 15 na, 11 na tayo. Para tayong may Cinderella clock. Getaway lang. Wiki. Quickie. Tara, quickie na tayo. Kasal daw muna sabi, di ba? Quickie. Kasal muna, di ba? Kasal daw, may ninong na tayo. Parang minute na. Minute na ba? Kanina malamig, no? Eh, syempre, ano oras na? Parang hindi naman ganun kayo. Tama lang. Kasi masasama na. So nice na. So nice. What do you like about me? Nag-video yan. Ganda ang sagot. Like your face. I like you being laughter. So lovely. I like your energy. No, I'm always low. No, your energy is different when we're together. Or when we're together only. Huh? There's a magnet. Magnet. You pull me. You're pulling me. That's why you're always clean. Something pulls me towards. Gusto ko, may flower doon. Sa trees. Ano? Flower ba yun? Hindi pa alay. Nasaan? Ayun o. Ito. Ah, oo nga lang, violet. Oo, ganda. Punta natin? Yeah. Sige. We Punta can sit on the trees din. Kaso, wala. lumot. Ano yan? Tsaka paling yan eh. Paling. Paling. I'm hungry na. Tara, kakain na rin tayo. Hungry, hi. Butterfly. Gigil ka? Oh, so nice. Wala na araw. Ah, kasi may araw. Araw.
You look like a kid. Kasi nag-shave ako eh, kaya mukha na akong bata ulit eh. No, you look much better. Kasi gusto mo wala akong ano. Yeah, kasi yung sakit. Sakit? Yes. Tusok? Tusok. You look like mini gardenia. Why? Pretty. Pretty. Pretty shave. Pretty? Kirite? I wanna lie down. Pagpag me. No pagpag. Pagpag me na lang. Pero let's lie down. Ayan na. No pagpag. Dumi. Dumi. Yeah. Nars na. 11, tara na. Kaya? 5 11? minutes. 5 minutes. Alam mo ba, late ng 5 minutes to? Weh? Yes, it's 11. Hindi nga. Yeah. Tingin nga. Grab. Download ka Waze, Lods. Bakit? May Waze din ako sa'yo. Ayan. See? Fuck off. Why fuck off? Ibig sabihin, fuck off. Fuck off. You want me to fuck off? Okay, I'm gonna fuck off. Bakit fuck off? Pag may nang alam na phone mo. Yeah. Paano pag ako? Okay. Fuck in. No. Fuck on. No. Fuck on. No. Hindi mo narinig. Kasalda muna. Tingin phone. Tara na. Tara na. Tara na. Mating phone. Think. 11 na nga. Hindi naman 5 minutes. 4 minutes siguro. 3. Guess my password. Haba. Birthday? Wala. Birthday? Hindi. Mapiyo kayo mo. Hindi ko mahulaan. Remember. Tama na. Ano password mo? 12. 12, 24. 24, 23, Christmas Eve. Ano lang yan? May PDS form pa. Test naman. Today is a good day. See? The Bible verse for today. Read. Same ba tayo ng Bible? King James word. Oh yes, King James. Heaven is in the heart of man like it. Stoop. Let him do What's stoop? good. Make it flat. What's the means? Hindi ko alam. Yung ganun. Kasi na ka na. Hindi ganun. Photos. I see pictures. No. Why? Favorites lang? Meron pa. Saan na yung recent? Recent? I saved. Ay, all. All. Type lang. Dito. Cute. Dumating na. Oh, ito pala yung Yes. GLK. Nakalimutan ko isend sa'yo. Kanina lang, pinuksan ko. Excited kasi. Aga. Kanina na-deliver? Ay, yesterday pala, 11. Okay. Look at our pictures. Ganda. Ay, yung bag ko. Nakabukas. Oh. Ulit.
Enjoy siya. You like this pose eh, no? Lagi ko siya nagagawa. Yes. Kasi pag sa'yo nakangiti, Lods, para sa akin. Ayoko ngiti. Ayaw mo ngiti. Ito, you look scary. Ah! Ang gigil. Gigil ka? Ganda nung ano no. How much pa picture dito? 180. 180. Pwede na. Look tired. No, pangit na. Tingin lang. No, tama na. Tingin! Tama na. Tingin na! Sige na lang. Ganda shot dito. Dapat dyan tayo punta. Dan kasing tao dito. Nice dyan. Pangit po. Nag-blurred. Tapos ito yung nag-ano. Kita. Ayun na. Dami. Shopping era niya na. Nakakaya. Bakit huwag ka mahiya? Nahiya ka pa sa akin. Nakita mo na yung hangin. No. Bakit? No. No. I wanna see. I wanna see. No, I don't wanna see. Why? No. Ano meron? No. Dali na, nahiya ka pa sa akin. No. Dali na, ikaw ikaw mag-scroll. No, I don't. Tingnan mo yung pangit ko dati. No. Silang. Cute. No, ang pangit ko. Cutie. No, you look pretty ah. Pangit ko. Pangit hindi ah. You're not. Ang pangit ko. No. Ako na lang titingin. No. No. Tingin lang eh. Ayun na nga, tingin. Ano sila? Pangit. Cute. Cutie. No. Tingnan mo, ito yung sa standard Singapore. Pagasin. Nag-contract sa'yo. Ganun sa'yo. Tignan mo yung mga breakfast ko dito. No? Video ko yun. Tingin. Ito yung mga ka-duty mates ko. Don't open the videos. Ang pangit ako dyan. Okay, scroll lang. Tignan mo. Ito yung mga ka-duty ko dati. Ito yung naging friend ko. Singapore. Singaporean siya. Cute. 2023 pa pala yan. Tagal na. Kasi Cute. pangit ko to. Bisaya. Ito sila nasita. Ano ba? Ganahin agad ah. 2024. Sabihin ka lang. Cute. Birthday niya. Nasaan ka sa Ano kasi. Picture pa kami nito.
Punta kami yung picture niyan. Bakit? Oh, you look pretty here. Hindi ko send sa'yo. I don't feel like I like this. Sinend ko yun sa'yo. Mhm. Tara na, kain na tayo. Tara na. Ito yung friend ko na. Si Sai. Okay na tayo. Kain tayo. Kain tayo. Tara. Dinig niya ko tuloy yung galit. Ito yung Di ba sinend ko sa'yo ito? Yes. Let's eat. Tapos ito bigay sa akin. Wala mata? Saan? Yung first time ako ni Strava. Ah, Nag-mark. Hindi niya na maalala. nag-mark. Hindi niya naalala. Ate ka, Sorry. Hindi niya na maalala. Sabi mo, I look ano pa. Sexy lips. Yes, you are. Pati maalala. Cute. Ayun yung ano. May ganap ka sa morning bago duty. Tara na! Video pa tayo.